हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल पिला माने आज आमे माने चतुर्थ श्रेणी रो आमे ओ आम परिवेश बहिर विज्ञान पार्ट रो आमे कोन क्वेश्चन आंसर करिबा से जो द्वितीय अध्यायटी थिला विषयटर ना कोन थिला खाद्य और पानीय जल दूषित हुए किपरि तार आमे माने क्वेश्चन आंसर करिबा प्रीवियस क्लास रे आमे माने ऑलरेडी विषयटी पढी सारी चंती नै जो माने भी से वीडियो देखि ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे त लिंक अछि आगो विषय को सर्वप्रथमे बुझी नियो तापरे क्वेश्चन आंसर भलो भाबे बुझी परिबो। चलो देखिबा प्रथम क्वेश्चन टी कोन अछि निम्नलिखित खाद्य गुड़िक मध्यरु केउ गुड़िक आमे खाइबा और केउ गुड़िक आमे खाइबा उचित नुहे पाखरे दिया जाइथिबा बाक्स रे लेख ए जो बाक्स दिया जाइछि केउ गुड़ाक आमे खाइबा उचित केउ गुड़ाक आमे खाइबा उचित नुहे से गुड़ाक लेखिबा कोठु बाछि के लेखिबा ना ए साइड रे देखिनिया पिला माने ए साइड रे देइछि किछि आ भितर को गुड़ाक आमे खाइबा को गुड़ा खाइबानी सेथरो आमे माने बाछि किना ए जो बाक्स भितरे लेखिबा ठीक अछि देखिनिया पिला माने प्रथमे अछि कोन आमे खाइबा आमे को खाद्य खाइबा सेटा देखिनबा घोड़ा होई रहिथिबा गरम डाली आमे खाइबा गरम माछ भजा मध्य आमे खाइबा एवं गरम भात मध्य आमे खाइबा ना नहीं कोन कोन खाइबा नहीं देखिनबा देखिने पिला माने केउ गुडी को आमे माने खाइबा उचित नुहे बासी बरा खाइबा उचित नुहे अधा पचि जाइथिबा कदली मध्य खाइबा उचित नुहे ठीक अछि ठेला गाड़ी रे खोला पात्र रे थिबा मिठाई खाइबा उचित नुहे धुआ होई नथिबा फल खाइबा उचित नुहे रास्ता कड़े बिक्री हेउथबा गुपचुप मध्य खाइबा उचित नुहे नहीं तापर देन रहिला लास्ट रे कोन ना माछी बसिथिबा आलू चप जेउ आलू चप रे माछी बसिथिबो बा खोला पात्र रे थिबो सेगुडा को खाइबा उचित नुहे नेक्स्ट 2 नंबर देखिया पिला माने कोन क्वेश्चन अछि 2 नंबर रे 2 नंबर देला कोन हुए लिखिबा रंधा खाद्य बेसी समय रहिले कोन हुए बासी होई जाए ना नहीं जदि रंधा खाद्य बेसी समय रहिबो से कोन होई जिवो बासी होई जिवो ना नहीं देन फल न धोई खाइले कोन हबो फल जदि आमे धोइबा नहीं खाइबा कोन हबो खाइबा द्वारा फल लागिथिबा रोग जीवाणु पेट को जिवो आ कोन हबो पेट रोग हबो ना नहीं कुओ ऊपर ढांकुणी नथिले कोन हबो कुओ ऊपर जे ढांकुणी नथिबो अलिया आवर्जना विभिन्न गच्छर पत्र पड़ी कुओ जल दूषित हबो ना नहीं सेमती नदी जल रे आवर्जना पकाइले कोन हबो नदी जल दूषित हबो ना नहीं तापरे 3 नंबर क्वेश्चन देला कोन ना तुमे गोलिया पानी रु परिष्कार और विशुद्ध पानी पाइबा पई कोन कोन करिवो क्रम अनुसार लेख पिला माने एठी तो बहुत कम अछि स्पेस बहुत कम अछि मु तार आंसर आ गोटे पेज रे नै जाईची चलो सेठी को देखिबा ठीक अछि एठी देखो पिला माने क्रम अनुसार लेखिया पई हमकु कहिची क्वेश्चन से सेम अछि तुमे गोलिया पानी रु परिष्कार ओ विशुद्ध पानी पाइबा पई कोन कोन करिवो क्रम अनुसार लेख बुझिला हम प्रथमे कोन लिखिबा ना गोलिया पानी रु परिष्कार ओ विशुद्ध पानी पाइबा पई प्रथमे 3टी काच ग्लास किंबा अन्य कोनोसी पात्र नेबा हैला 3टी काच ग्लास नेबा देन कोन करिबा 9 नंबर पॉइंट देखिबा तापरे कोन करिबा हमें गोटिए काच ग्लास रे किछि गोलिया पानी नेबा एहा को किछि समय पई स्थिर रखिबा ना नहीं प्रथम ग्लास रे थिबा जल को द्वितीय ग्लास को धीरे धीरे ढालिबा जेपरी बाली ओ कादुओ द्वितीय ग्लास को जीव नहीं धीरे धीरे ढालिबा सेटा हमें विषय पढ़ला बेले परीक्षा करथिले ना नहीं परीक्षा रे पढ़िथिले कोन कोन थिला हमरो एमिति ढालिबा प्रथम ग्लास रो पानी को द्वितीय ग्लास रे ढालिबा जेमिति कि प्रथम ग्लास रे थिबा बाली ओ कादुओ द्वितीय ग्लास को जीव नहीं देन देखिबा थर्ड पॉइंट रे कोन लिखाई छै तृतीय ग्लास टी नेबा ता मुहरे एक सफा कपड़ा बांधिबा तृतीय ग्लास टी नेबा ता मुहरे गोटे सफा कपड़ा बांधिबा देन द्वितीय ग्लास रे थिबा जल को तृतीय ग्लास रो कपड़ा ऊपर ढालिबा तेबे हमें परिष्कार जल पाइबा ना नहीं
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇପାରିବା। ବୁଝିଲା? ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷରେ ସୁନ୍ଦର କରି ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର? ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜଳ ବିଶୋଧକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଜଳରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ ବିଶୋଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମରାଯାଏ ସେଟାକୁ ଲେଖିବା। ଜଳର ବିଶୋଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଷୟରେ। ଜଳର ବିଶୋଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଚୂନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର, ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବିଶୋଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜଳରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ମାରି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି? ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ନିମ୍ନରେ ଥିବା କେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। କୋଠରରେ ଲେଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଦେଇନି କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଦେଇଛି ବକ୍ସଟା ଯୋଉ କରିଦେଲି, ଆଧରେ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଗାଈ ଗାଧୋଇଲେ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇଲେ, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ିକି ଏଇ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବା ନା ନାଇଁ? ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗାଈ ଗାଧୋଇଲେ କ'ଣ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହବ। ନଳିତା ପଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହବ। ହୁଡ଼ାରେ ଅଳିଆ ପକାଇଲେ, ହୁଡ଼ାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ, ଏହି ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା ନଦୀ ଜଳ କେଉଁ ସବୁ କାରଣରୁ ଦୂଷିତ ହୁଏ ବୋଲି ଭାବୁଛ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି କଳକାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଜିନିଷ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ କଲେ ହୁଏ? ଗାଈ ମଇଁଷି ଗାଧୋଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ନଳିତା ପଚାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଈ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଜମିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୋହିଯାଇ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ, ଜମିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବୋହିଯାଇ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ। ହେଲା? ବକ୍ସ କରିଦଉଛି, ଆର ଆନ୍ସରଟା ଏତିକି ଭିତରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା ନା ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କୂଅରେ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ି ପଚିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଯଦି କୂଅରେ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ି ପଚିବ ତାମାନେ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହବ ନା ନାଇଁ? ତାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଲା କୂଅ ମୂଳେ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଜମିବା। କୂଅ ମୂଳେ ଯଦି ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ଜମିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କୂଅ ଜଳ ଦୂଷିତ ହବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କୂଅରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇବା, କୂଅରେ ତ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକେଇଲେ କୂଅ ଜଳ ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦୂଷିତ ହବ କି? ଏଇଟା ଭୁଲ। ହେଲା? କୂଅ ମୂଳେ ବାସନ ମାଜିବା, କୂଅ ମୂଳେ ବାସନ ମାଜିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଟିରେ ଭେଦିକି ସେ ପାଣିଟା ଯାଇକି ଅପରିଷ୍କାର କରେଇବ ବା ଦୂଷିତ କରେଇବ କୂଅ ଜଳକୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହବ। ବୁଝିଲେ? ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତୁମେ କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନଳକୂଅର ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। କାହିଁକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଆମେ ନଳକୂଅର ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ କାରଣ ନଳକୂଅର ଜଳ ଅଧିକ ଗଭୀରରୁ ଆସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ତଳୁ ସେଟା ଖୋଳା ହେଇଥାଏ, ଅଧିକ ତଳକୁ କୌଣସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନଳକୂଅର ଜଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେନ୍ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ, ସ୍କୁଲରେ ତୁମର ନଳକୂପ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ନଳକୂପର ଜଳ ଦୂଷିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେବ। ଆନ୍ସର ଦେଖ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ନଳକୂପ ଚାରିପାଖ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର କରିବୁ, ନଳକୂପର ନର୍ଦ୍ଦମା ପରିଷ୍କାର କରିବୁ, ଶିଉଳି ହେଲେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇ ନଳକୂପ ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ।
हाँ ना नहीं एई सब काम करबा द्वारा नलकूपर जल दूषित हेबो नाही ठीक अछि। देन 10 नंबर देखिया पिला माने 10 नंबर क्वेश्चन होउची तुम सांग रास्ता कड़े बिक्री होउथुवा गुपचुप चाट इत्यादि खाए जदि तुम सांग रास्ता कड़े बिक्री होउथुवा चाट गुपचुप इत्यादि खाए तुमे ताको की परामर्श देबो तुमे ताको कोन कहिबो जदि मोर सांग रास्ता कड़े बिक्री होउथुवा गुपचुप चाट इत्यादि खाउथिबो तेबे मु ताकू से सबु न खाइबा पई परामर्श देबी ओ कहिबी कि रास्ता कड़े बिक्री होउथुवा गुपचुप चाट इत्यादि रे माछी बसुथिबे धूली उड़ी सेही खाद्य पड़ुथिबो से सबु खाइबा द्वारा तोर विभिन्न पेट रोग हेबो बा होई पारे ना नहीं एहा कहि कि तुम सांग को परामर्श देबो हाँ ना नहीं। देन आसिला 11 नंबर तुम विद्यालय रे गणेश पूजा सरस्वती पूजा परे मूर्ति गुडी को केउठारे भसाइबा उचित आम विद्यालय रे गणेश पूजा और सरस्वती पूजा परे मूर्ति गुडी को नदी रे भसाइबा उचित बुझिला पिला माने आशा करुछि पिला माने ए वीडियो माध्यम रे संपूर्ण विषयटीर प्रश्न उत्तर गुड़िक तुमे माने बहुत भल भाबे बुझी पारथिबो जदि बुझी पारलो वीडियो रे गोटे लाइक कर दियो एवं सांग मानक मध्य रे वीडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करो। थैंक यू।